बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, आपकी स्किन केयर और हेयर केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें नीम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फेस वॉश हो, बॉडी वॉश हो या फिर स्किन सोप हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा नीम का यूज़ किया जाता है। अगर हेयर केयर को देखा जाए तो हेयर शैम्पू में भी नीम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यूज़ करने से पहले हम इसका पाउडर रेडी करेंगे और इसके बेनिफिट्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी आने वाली वीडियोस में, और इंशाल्लाह इन सारी प्रोडक्ट्स की रेसिपीज़ भी आपके साथ वन बाय वन करके शेयर करूँगी जो हमने बनाई हैं ऑर्गेनिक तरीके से, और उनमें यूज़ किया है नीम का। ये नीम लीव्स हैं, ये फ्रेश नीम लीव्स हैं, अभी ताज़े जो हैं वो दरख्त से तोड़े हैं, लेकिन आप देख लें इनके ऊपर भी डस्ट होती है। तो डस्ट को पहले अच्छे से हमने रिमूव करना है, और उससे पहले ये नीम जो लीव्स हैं इनको अलग कर लेंगे बंचेस से, और इसी तरह सारे जो बंचेस हैं उनको अलग कर लेंगे, और नीम के जो लीव्स हैं उनको अलग करेंगे और अच्छे से इनको वॉश करना है। अच्छा, जब मैंने इनको वॉश किया ना तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट इनके ऊपर से उतर गई, ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। और बंचेस अलग कर दिए हैं। बंचेस को भी मैं आगे चल के बताती हूँ क्या करना है, लेकिन अभी हमने इनको खुश्क करना है कि हमने इसका पाउडर रेडी करना है। इनको डिहाइड्रेट करना है एयर फ्रायर में, तो उसके लिए सबसे पहले हमने इसको थोड़ा सा खुश्क करना है। ये मेरे पास एक चॉपर है, ये मल्टी एसेसरीज़ के साथ होता है, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा एसेसरीज़ मिलती हैं। अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ स्क्वीज़ करने के लिए लीव्स को। इसमें खुश्क तो नहीं होंगे लेकिन स्क्वीज़ हो जाएंगे, यानी एक्स्ट्रा पानी इनसे रिमूव हो जाएगा। तो ये देखें जी, इस तरह हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है, और अब इसके ऊपर इसका जो प्रेस बटन है वो लगाएंगे, और इस तरह इसको प्रेस करते हुए ये देखें अंदर से जो नमी है, पानी है, वो अलग हो रहा है। इस तरह इनको एयर फ्रायर में लगाना बहुत आसान होता है और जल्दी ये डिहाइड्रेट हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह इसको यूज़ करेंगे और इसको एयर फ्रायर में लगा देंगे तो इनका खुश्क होना में बहुत ज़्यादा देर लगती है। अभी इसको उठा के देखते हैं तो ये देखें इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा पानी है वो जमा हो गया है। एक मरतबा फिर मैंने ऐसे इसके अंदर लगा के इसको प्रेस कर लिया था, तो ये देखिए जी इसके ऊपर से एक्स्ट्रा पानी रिमूव हो गया है। ये अभी भी थोड़े से गीले हैं, इसको कपड़े से भी आप खुश कर सकते हैं। और इसी तरह जो सारे लीव्स हैं उनको मैंने थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लिया है, और इसको फिर कपड़े से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके और ज़्यादा खुश कर लेंगे। और अब चलते हैं जी नेक्स्ट और फाइनल स्टेप की तरफ। यहाँ पे एयर फ्रायर का बकेट मैंने ले लिया है, इसके नीचे मैं फॉइल पेपर लगा देती हूँ। मोस्टली मैं जब भी इसको यूज़ करती हूँ फॉइल पेपर या फिर बटर पेपर लगा देती हूँ, और उसके ऊपर जो है वो फिर हम जो चीज़ें हमने डिहाइड्रेट करनी है उनको लगा देते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ज़रूरी टिप दे दूँ, जब भी आपने फॉइल पेपर या बटर पेपर यूज़ करना है उसके एजेस ज़्यादा ऊपर नहीं होने चाहिए। जस्ट नीचे जो सतह है उसके साथ इसके एजेस लगने चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होने चाहिए, वो जलने का खतरा होता है। इसी तरह एयर फ्रायर जो है वो ब्लास्ट हो जाते हैं। अब इसको लगा देते हैं जी। इसमें डिहाइड्रेट वाला ऑप्शन भी है, उसको सिलेक्ट करेंगे तो जो टाइम है वो इसमें बिल्ट इन होता है, लेकिन हमने टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। अब इसको ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद डिहाइड्रेट का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद ये जो टाइम है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे और स्टार्ट करेंगे। और अब इसको 5 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे, लेकिन ये 5 मिनट में ड्राई नहीं होते, उसमें अभी टाइम होता है। 5 मिनट में सिर्फ खुश्क होंगे, इनमें नमी थोड़ी सी मौजूद होगी, तो अगेन उनका जो साइड है चेंज कर देंगे। अब मैं इसको उतारने की कोशिश कर रही थी, अभी गर्म था, तो अभी मैंने ग्लव्स यूज़ किया है, तो इसको उतारते हैं। और ये जितनी भी लीव्स वाली चीज़ें होती हैं उनको आपने इसी तरह कवर करके पकाना होता है, अदरवाइज़ जो पत्ते होते हैं या कोई इस तरह की चीज़ें हल्की होकर ऊपर उड़ना शुरू कर देती हैं। ये देखें काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, लेकिन अभी भी इनमें नमी मौजूद है, अभी भी कहीं से थोड़े थोड़े गीले हैं। तो अभी 5 मिनट के लिए मज़ीद इसका टाइम लगा देंगे, लेकिन मैंने इनकी साइड चेंज कर ली थी, और साइड चेंज करने के बाद अगेन टाइमर सेट करके इनको टाइमर पे लगा दिया था। और 5 मिनट के बाद देखा था तो ये बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। अब ये देखें, इसको अगेन सेट कर दिया। इसी तरह आपने सेट करके इसको रख देना है 5 मिनट के लिए, अगेन टाइम इसका सेट कर देना है। मैंने नीम पाउडर बाज़ार से भी लिया था, लास्ट पे मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि किस हालत में आपको मिलता है, और इससे अगर आप चीज़ें बनाते हैं तो अगर नीम पाउडर में फ़ंगस है तो वो आपकी जो दूसरी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक तरीके से आप जो आप बनाते हैं, सोप मेकिंग में यूज़ करते हैं, तो सोप को भी फ़ंगस लग सकती है। तो इसी वजह से सोचा है मैंने कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ऑर्गेनिक, उनको बनाने से पहले तमाम जो चीज़ें हैं वो फ्रेश यूज़ की जाएँ। और हाइड्रेट आप इसको घर में भी कर सकते हैं। अगर आप इसको धूप में सुखाते हैं तो कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन ये जस्ट कुछ घंटों का काम है जो आप कर सकते हैं। अब ये अच्छे खासे खुश्क हो चुके हैं, तो अब इनको करते हैं जी डिश आउट। तो आप इनकी आवाज़ सुनिएगा, कितनी ज़बरदस्त इनकी वॉइस है। काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं, और बहुत अच्छा सा इनका कलर है। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं जले,
اور بہت پیارے ریئل کلر کے ساتھ ہیں۔ اب اسی طرح جو دوسرے لیوز ہیں ان کو بھی اگین سیٹ کریں گے اور اگین ان کا جو ٹیمپریچر ہے، جو ٹائم ہے وہ سیٹ کر دیں گے۔ یہ آرگینک ہائیجینک طریقے سے آپ اس طرح گھر میں اس کو بنا سکتے ہیں اور سیو کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے اسکن کیئر کے لیے جتنی بھی پروڈکٹس بنائی ہیں ان کے اندر میں اسی طرح کی چیزیں یوز کرتی ہوں، خود ان کو ریڈی کر کے۔ اچھا، وہ پاؤڈر میں نے بازار سے بھی پرچیز کر کے دیکھے ہیں اور کافی زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے، بلکہ بہت زیادہ ان میں جو ہے نا کافی زیادہ پاؤڈرز میں فنگس ہوتی ہے، تو آپ کی اسکن کو ڈیمیج کر سکتی ہے اور آپ کے ہیئر کیئر پروڈکٹس جو ہیں ان کو خراب کر سکتے ہیں، آپ کے ہیئر کا بیریئر خراب ہو سکتا ہے۔ اب اگین ٹائم سیٹ کر دیا ہے اور ابھی اس کو 5 منٹ کے لیے میں نے لگا دیا ہے، اور ابھی جو بنچیز ہیں ان کو بھی کٹ کر لیتے ہیں، جو اس کی ٹانیاں ہیں ان کو کٹ کر لیتے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک سیزر ہے۔ اچھا، یہ کافی زیادہ جو ہے سخت تھیں تو کٹنگ کرنا تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا، پھر میں نے بعد میں ان کو نائف کی مدد سے کٹ کر لیا تھا۔ ان کو بھی ہم نے خشک کرنا ہے اور ان کا بھی پاؤڈر ہی بنانا ہے، اور اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہم اسی پاؤڈر میں، لیکن اس سے پہلے میں نے یہ دیکھیں جی جو ہمارے دوسرے لیوز ہیں ان کو بھی ہائیڈریٹ کر لیا، اور بعد میں وہ جو بنچیز ہیں ان کا بھی پاؤڈر بنا لیں گے، ان کو بھی ڈی ہائیڈریٹ کر لیں گے۔ اور یہ دیکھیں کتنا زبردست جو لیوز ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں، اور ان کے دیکھیں کہ کتنا زیادہ کرسپی ہو گئے ہیں، کتنی پیاری ان کی وائس ہے، اور کلر دیکھ لیں کتنا زبردست ہے۔ اسی طریقے سے آپ بھی ان کو ڈی ہائیڈریٹ کر سکتے ہیں گھر میں ایزیلی۔ اچھا جی، یہاں پہ لیوز کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اب ہم اس کو کریں گے کرش، یعنی بلینڈ کریں گے۔ تو یہاں پہ بلینڈر جار لے لیا ہے، بلینڈر جار میں ایڈ کریں گے اور ان کو کریں گے بلینڈ۔ تو دیکھ لیں بالکل پرفیکٹ شیپ میں ہے، ٹوٹے بھی نہیں ہیں، بہت زیادہ کرسپی ہیں۔ تو یہ دیکھیں آسانی سے ان کا پاؤڈر بن رہا ہے۔ تو اب میں نے اگین اینڈ اگین ان کو تھوڑا تھوڑا کرش کرنے کے بعد اسی جار میں اور بھی ایڈ کر لیے تھے جو لیوز ہیں، اور اسی طرح جو پاؤڈر ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ جو پاؤڈر فرسٹ ٹائم میں ریڈی ہوا تھا نا، اس کو میں نے باہر نہیں نکالا تھا، اسی میں لیوز اور ایڈ کر لیے تھے، اور اس طرح ایڈ کرتے کرتے کافی اچھی جو کوانٹٹی ہے وہ پاؤڈر کی ریڈی ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں جی الحمدللہ بہت ہی زبردست، بہت ہی ہائیجینک، بہت ہی آرگینک جو پاؤڈر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے، نیم پاؤڈر۔ اس کو ابھی میں نے یوز کیا تھا جی فیس واش بنانے میں، فیس واش کے بیس میں آلریڈی بنا چکی تھی، اور اس میں تھوڑا سا کلر ایڈ کیا ہے، اور باقی یہ جو نیم لیوز ہیں اس کا پاؤڈر ہے وہ تھوڑا سا ایڈ کر لیا تھا، اور دیکھیں کتنا زبردست اس کے اندر کلر ریڈی ہو گیا ہے۔ اور ابھی میں اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ کتنا زبردست ٹیکسچر اس کا ریڈی ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ہائیجینک طریقے سے کافی اس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ یہ ہے جی ہمارا فیس واش، نیم فیس واش۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ میں اپنی ویب سائٹ پہ لگا دوں گی، آپ وہاں سے ایزیلی یہ لے سکتے ہیں۔ بہت ہی بیسٹ فیس واش ریڈی ہوا ہے، اور اس کا رزلٹ بھی بہت ہی زبردست ہے۔ اس کو یوز کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے چیک کیا ہے کہ بہت ہی زبردست اس کا رزلٹ آیا ہے اس کو یوز کرنے کے بعد۔ تو دیکھیں اس کا ٹیکسچر دیکھ لیں کتنا زبردست ہے۔ اس کے اندر میں نے ابھی لیونڈر کی فریگرنس یوز کی تھی، تو بہت اچھا اس کا بھی رزلٹ ہے، اور ٹی ٹری آئل یوز کیا تھا، اور بھی کافی زیادہ اس کے اندر اس کے جو انگریڈینٹ ہیں وہ یوز کیے ہیں، تو بہت اچھا فیس واش ریڈی ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں جی فائنل رزلٹ کی طرف۔ یہ وہ والا پاؤڈر ہے جو میں مارکیٹ سے لے کے آئی تھی، اور یہ ابھی آپ کے سامنے بنایا ہے۔ آپ فرق دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ڈفرینس ہے مارکیٹ کا اور جو گھر میں بنایا ہے اس کا۔ اس طریقے سے آپ بھی ریڈی کر سکتے ہیں۔ جب بھی بنائیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔